मांकर मां विश्व शक्ति महाशक्ति मांकर प्राण प्रतिष्ठा कर त्याग तुम मानकर अस्थि मजागत यही त्याग बल तुम्हें माने जगत बरेण्य हम जदि आत्मगौरव स्मरण रखि पारिब तेबे शत बंधन थाई मध्य तुम्हें माने मुक्तिर आस्वाद पाई पारिब बंधन भितरे मुक्ति किंतु आत्मविस्मृत हेले अर्थात निज स्वरूप विस्मृत हेले आम जो ठाकुर संतान यदि आत्मविस्मृत हो जीवा तेरे मुक्ति पथ विषमय बोध एव आ मुक्ति पथर सन्धान मिल अधीर हुआ नहीं धीर स्थिर भाव जगतर गति पर्यवेक्षण कर पुणी सुसमय सुवातावरण अपेक्षार अवस्थान कर वातावरण आसीज से समस्त विशृंखला तिरोहित हो समस्त विद्रोह समस्त प्रकार विशृंखला जब चली बर्तमान सब चली समय प्रतीक्षा कर धीर रुह स्थिर रुह भगवत इच्छार जो पुरुष कालर अंत जो पुरुष कालर अंत भगवत इच्छार से आरंभ कहते पुरुष काल शेष हेले गुरु कृपा अजस्रे वर्षित इच्छा सहित इच्छा सहित तुम पुरुष काल युक्त कर निश्चिंत हो यार नाम ही निर्भर करवा निश्चिंत रहा ठाकुर निर्भर कर निश्चिंत रुह अर्थात चुपे घर बस पुरुष काल खटेब इच्छा को रूपायित कर दे निश्चिंत होता आ चिंता कर ना से चिंता तुम मानक एति कर्तव्य तापर जहाँकर कार्य से संपादन करेंगे जय गुरु वैदिक प्रार्थना 8 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवो भद्रं पश्येम अखिलैर्जजत्रा स्थिरैरुचैः स्तुष्टवान् सुस्तनुवे वर्मेम देव हितं जदायो ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति परमाराध्य गुरुदेव आमे कर्ण द्वारा जेपरी सही सच्चिदानंदमय भगवान गुण श्रवण करने को समर्थ हो पारू चक्षु द्वारा तांकरी सर्वमंगलमय रूप दर्शन करी दर्शनेन्द्रियर सार्थकता संपादन करि पारिबु हस्त द्वारा जेपरी तांकरी सेवा संपादन पूर्वक परमानंद लाभ करने को सक्षम हो पारिबु तहेर व्यवस्था करिदियो हे परवर्तीता आमर परमायु वृद्धि हो आमे जेपरी सुस्थ देह मन प्राण परम मंगलमय प्रभुंकर आराधना करी स्वरूप ज्ञान रे प्रतिष्ठित हो पारिबु तहेर उपाय प्रदर्शन करी आमर प्रार्थना पूरण कर जय गुरु प्रार्थना
কান দিবানিশি সচিদানন্দ কান দিবানিশি সচিদানন্দ গুণগণ শুণু থাউ সদা তাঙ্ক পদ সেবা করু সদা তাঙ্ক পদ সেবা সকতি জীবনে পাউ সকতি জীবনে পাউ দেহ মন প্রাণ নিরোগরে থাউ দেহ মন প্রাণ নিরোগরে থাউ পরমায়ু বুদ্ধি হেউ পরমায়ু বুদ্ধি হেউ স্বরূপ জ্ঞানরে প্রতিষ্ঠিত হই স্বরূপ জ্ঞানরে প্রতিষ্ঠিত হই করু তব আরাধনা করু তব আরাধনা কহি কি উপায় দরসা প্রভু কহি কি উপায় দরসা প্রভু পুরা মন কামনা পুরা মন কামনা মন কামনা পুরা মন কামনা জয় ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି 18 ଭାଗ ସଙ୍ଗ ସବେକ ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦେବତାଙ୍କର ସମାନ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଦ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ପରମ ଏବଂ ଚରମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ଗୁରୁ। ସୁତରାଂ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପରେ ଯାଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆଗ ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା ଆଗ ଜପ କରିବ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତେଣୁ ଗୃହାସନରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ କରିବାକୁ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା ଲେଖା ହେଇ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହୁଛି। କିଛି ସମୟ ଜପ କରିବେ, ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ
ସ୍ଥିର ମନରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। সুতরাং দুঃখ দূর হওয়া পরে নাম জপ কলে দুঃখ দূর হয়ে অর্থাৎ মনটা অস্থির মনটা স্থির হয়ে যাব। নাম জপ কলে সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায় অর্থাৎ অশান্ত মনটা শান্ত হয়ে যায়। সুতরাং দুঃখ দূর হওয়া পরে যাই ভগবানଙ୍କ নিকটରେ